maliyɛnw ani ɲakuma foli tanuni ani barikada an bɛ a di aw bɛɛ lajɛlen ma a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛ ani a balimakɛ ani aw denkɛ dɔ Mamadu Sidibe alias Gandi Malien an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye ka jamana kodɔnnaw wele minnu n'a faamuyalen don minnu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana a bɛ se ka basigi togoya min na jamana kɔnɔden mana kɛ diɲɛ fan fan u bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ togoya min na o hukumu de kɔnɔna la n ye Dirisa Mementa wele Yɛrɛwolo debout sur les remparts o chargé de communication maa dɔ don k'a fɔ Dirisa Mementa analyste de fana dɔn jamana actualité ba fɛn fɛn mana kɛ jamana in kɔnɔ yan ni jamana kɔnɔdenw b'a fɛ ka don confusion na wagati o wagati a bɛ a se bɛɛ lajɛlen kɛ ka information k'a tɛntɛn ka a jɛlen ta k'a di fasodenw ma min bɛ se k'a to jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni togoya min na an ko aw ma adamaden bɛ dumuni kɛ ka ji min pour que ɲɛnamaya bɛ sabati togoya min na hakili fana mako bɛ kunnafoni jɛlen de la pour que a ka se ka basigi bi an bɛ Dirisa Mementa an b'a ale bisimila thème fila ɲɔgɔnna bɛ an bolo thème fila min Dirisa ka ɲinini a n'a ka faamuyali ye min ye nin thème fila in na a bɛ na ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw a bɛ faamuyali sɔrɔ a la aw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kodɔn ani faamuyali min b'a la dogo tɛ sani an ka don kɔnɔ o don ko an ni Dirisa tun ye émission dɔ kɛ Amdurakan citation kan n'o ye Menaka mara ye mɔgɔ caman ye an wele ka bɔ yen localité la k'a fɔ ko Dirisa ka analyse vraiment k'u bɛ a féliciter kosɛbɛ kɔnɔ y'a sɔrɔ Mali kumakɛla bɛɛ bɛ tan a journaliste bɛɛ bɛ tan a activiste ni a chroniqueur bɛɛ lajɛlen bɛ ko i n'a fɔ Dirisa ko tun waati y'a sɔrɔ jamana bɛ niveau min na ko an tɛmɛna yen na ka sabu kɛ a ka kunnafoni jɛlen don en même temps a bɛ analyse kɛ togoya min na fana a bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min i b'a dɔn k'a fɔ kuma min bɛ ka ba da tiɲɛ don an bɛ Dirisa yɛrɛ fo o la kosɛbɛ k'a fɔ aw bɛɛ ye layidu min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye de ka kodɔnnaw mɔgɔ la faamuyalen k'u wele ka na sigi plateau sanfɛ o ka se ka kuma au hukumu kɔnɔna de la la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU l'ONU ka jalajɛba kɛra kunu jalajɛ min kana kan son excellence colonel Assimi Goïta a ye a ka ciden ci Mali ka ciden jamana kɔnɔdenw ka ciden n'o ye ministre des affaires étrangères ye Abdoulaye Diop n'a fɔra ko Abdoulaye Diop ni cɛkɔrɔbaw sigilen don o bɛ wuli k'u jɔ ni min jɔlen don o bɛ wuli k'i sigi ka bonyamasegin kɛ Abdoulaye Diop ye k'a dɔn k'a fɔ jamana densɛbɛ dɔ dɔn ministre dɔ dɔn ministre min ni a ka baara ni o dogolen tɛ fasoden si la a tun bɛ Nations Unies na a ye kumakan mun fɔ ka kumakan ta k'a di aw ma bamanankan jɛlen na kumakan laɲini ye jumɛn ni jumɛn de ye Dirisa Mementa a bɛ ɲɛfɔli ko o la ni an bɔra o yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Yɛrɛwolo debout sur les remparts a ka kɛlɛ fanba dɔ kɛra force étrangère minnu bɛ Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la force française olu bɛ se ka taa cogo min na barika ni takuba fo ka taa se a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Yɛrɛwolo debout sur les remparts ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bila wulikajɔ la min bɛ se ka to Faransi bɛ taa don min u bɛ kɛlɛ daminɛ mɔgɔ caman ko k'a fɔ k'u tɛ fɛn dɔn k'u tɛ fɛn kalama ko Faransi bɛ se ka taa cogo di mais exemple yira la diɲɛ bɛɛ la Mali ye Faransi tɛgɛ minɛ k'a tɛgɛ bɔ Mali kɔɲa bɛɛ lajɛlen na an ka kan min tun bɛ Menaka an y'a mɛn k'a fɔ kunun ko Faransi barika maa mun tun bɛ o kan fana kɔnɔ k'u y'u ka minɛnw n'u ka kosow bɛɛ lajɛlen cɛ k'u ye kan in fana bila ni Ala sɔnna nin thème fila Dirisa Mementa a bɛ explication di aw ma aw ka se ka nin thème fila in aw ka se k'olu dɔn nka sani n ka kuma di Dirisa ma an bɛ foli lase an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan radio so dɔ bɛ yen mun y'u ka baara bila émission in mana ban o bɛ tila k'an ka émission in ta o bɛ a rediffusion o b'a kɛ u ka radio la a rediffusion bɛ kɛ ni radio caman na bi radio so kɛra radio so 10 ye Mali kɔnɔ bi radio so 10 de bɛ yen min bɛ ka émission diffuser an bɛ Ala fo ka Ala barikada an n'u ye ɲɔgɔn dɔn u tɛ k'a kɛ anw kama u bɛ k'a kɛ faso de kama ka sabu kɛ kumakan min bɛ ka bɔ an da faso ko don radio so fɔlɔ ye radio islamique ye ale bɛ Kolokani radio Daɲɛ FM o bɛ Nara Cikan FM o bɛ Kɔlɔnjɛba Miracle FM o bɛ Buguni radio Gɛnɛkan ale bɛ Fana Filadugu FM ale bɛ Kasaro n'o bɛ Kita fɛ radio Wasulu o bɛ Yanfolila Watini FM o bɛ Ɲɛna o bɛ Sikaso mara fɛ fo ka taa se radio Sanso FM ma ale bɛ Sanso Morila ni o bɛ Buguni mara la radio so kura min farala kan sisan o ye radio Toguna FM ye ale bɛ Baɲangara ville yɛrɛ la Baɲangara ville yɛrɛ la ale bɛ yen a directeur de programme o ye Alayi Banu ye radio fréquence yɛrɛ Baɲangara a n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen bɛ a sɔrɔ ni fréquence min ye o 96.1 MHz
donc an bɛ Alayi Banu an bɛ ale fo ka Baɲangara cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo ka ni radio so ninnu ka promoteur ani a auditrice ni a auditeur an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka kanu to u bɛ ka baara min kɛ jamana kɔnɔdenw fana bɛ na a baara dɔn ni Ala sɔnna inshallah. An balaw n'o bɔra yen an bɛ foli lase an ka sponsor bɛɛ lajɛlen ma. Sponsor fɔlɔfɔlɔ ye Bama Dramé ye n'ale produit Garden PDG ba ye fo ka taa se agent de voyage Al Omara ma. Hiji ani Umara n'o bɛ aw bolo Ala ta kɔfɛ aw bɛ se ka aw jigi da agent de voyage Al Omara kan ka taa se boisson énergétique Iber ma an yɛrɛ bɛ na min sisan ka sɔrɔ ka don émission kɔnɔ ani Moussar Douceur mɔgɔw an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma. Ni o bɔra yen an bɛ foli fanba lase an ka sirifukɛ ma Sek Serif Tiami Aidara. Sek Serif Tiami Aidara ale grand frère ye délégation ba wili ka bɔ yan ka taa Maroc kɛrɛnkɛrɛnya la ka dugawu kɛ faso ɲɛ a n'a ye a ka kabako fura min bɛ yen mɔgɔ caman y'a témoignage k'a ɲɛ ko Sek Serif Tiami k'a ka fura in k'a ka wusa kosɛbɛ ni maa min mako bɛ fura in na halisa aw bɛ se ka weleli kɛ 98 98 03 03 o ye Sek Tiami ka kabako fura aw bɛ se ka a lasɔrɔ n'o o ye an bɛ foli lase a yɛrɛ ma a yɛrɛ bɛ déplacement na fɔlɔ. An balimaw an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ n'o ye espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ Dirisa Mementa i ni ɲantuma. An ba Sidibe kɔri baasi t'a la. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ. An bɛ Ala tanu ale min sɔnna an ka sigi yan nɔ nin waati na ka tila k'a ɲini a fɛ fana a ka an dɛmɛ émission ye an k'a kɛ lahala kɔnɔ lahala min ni a bɛ jamana nafa ka jamanadenw nafa a k'an kisi setanɛ tɔɔrɔ ma ka sɔli an ka kiraba in kan ka mɔgɔ bɛ yen nɔ n'u u jɔlen don nin waati na jamana in ye an b'u fo ka tila ka dugawu k'u ye mɔgɔ fana bɛ nin waati na k'u bɛ ka boli jamana kɔ ko fo ka dankari a la an b'olu fana fo ka tila ka ɲini Ala fɛ ko Ala ka bɛɛ sara i kɛwale la ani i bɛrɛmata la o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ an bangebagaw fo kosɛbɛ minnu kɛra an ka diɲɛ labɔ sababuya ye Sidibe k'i fo kosɛbɛ ka yan baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo sans exception ka tila ka auditeurs ni auditrices ni abonnés ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan surtout an bɛ diaspora fo kosɛbɛ diaspora ni foli ka kan. Dirisa nisɔndiyalen dɔ bi o bɛ dɔn i ye tɔgɔ la an b'a dɔn i ye tɔgɔ la bi k'a fɔ nisɔndiyalen don nisɔndiya kɔfɛ fana a dɔnnen don k'a fɔ maramu fana o fana sɛlen don o kɔrɔ ka sabu kɛ n'i ye awa n'i ye dutigi bolo ye a nisɔndiyalen don i b'a dɔn k'a fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la awa ani awa dutigi muso a n'o o ka di kosɛbɛ Diri o bɛ dɔn i ka nisɔndiya sababu la bi. Dirisa an y'a ye an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop a kɛra référence ye Afrique bɛɛ bolo bi Afrique den bɛɛ lajɛlen bɛ a disi gosi n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya panafricain bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ciden ɲuman don ministre ɲuman don fasoden ɲuman don Diri a taara Nations Unies na jamana kɔnɔden caman ye an wele ko Abdoulaye Diop ye nin baara min kɛ anw de bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan minnu bɛ diaspora la minnu bɛ togoda la ka tɛmɛ ni internet n'o ye Facebook kɛ groupe WhatsApp fo ka se radio minnu b'u synchroniser an na k'an ka jamana kodɔnna wele ka na an ka sigi an ka kuma Abdoulaye Diop taara min fɔ diɲɛ ɲɛkɔrɔ a ka se ka dɔn nin kana kɛ ko dogota ye a ka dɔn k'a fɔ n'i ye ɲuman kɛ faso in ye fasodenw b'a a dɔn ye Diri wele kun ye fɔlɔ an ka thème fɔlɔ Abdoulaye Diop tagalen ye a ye mun ni mun de fɔ mun yɛrɛ bɛ se ka fasodenw ko motiver u ka jamana kanu k'a dɔn k'a fɔ jamana kanu lɛmɛnna don Sidibe an kɛlen kɔ ka an jigi da Ala kan k'an ɲɛsin Modibo Keyita ni Asimi ma bamananw ko ten ko mɔgɔ b'i teri jogo bɛɛ ta fo n'a kɛra a ka cɛɲɛ ye Diop y'an teri ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la ayi ale bɛ taa ni an ka cɛ diplomatie la i b'a voilà donc n'i bɛna kuma Diop kan don o don an b'an bila Diop golo la ka na kuma Diop kan pour que Diop fana k'a dɔn k'a fɔ ko wa fana voilà a bɛ émission suivre ko remplaçant b'a la quoi ministre ninnu ka taa Asimi ma ka jigin président ma ka jigin Sidibe tiɲɛ yɛrɛ la kunu Nations Unies kɔnɔna la an kun bɛ se k'a fɔ ko fɛn min kun bɛ yen box de kun bɛ yen quoi box de kun bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko tatami de kun sigilen don quoi i m'a faamu confrontation de kun bɛ yen et puis i b'a dɔn nin confrontation in fɛ ko dɔ bɛ diɲɛ na quoi Mali tɛ dɛ i b'a dɔn nin sen fɛ ko dɔ bɛ diɲɛ na wa ko dɔ yɛlɛmatɔla don diɲɛ na quoi parce que diɲɛ ka rencontre ba non parce que diɲɛ de kun sigilen filɛ nin ye vous savez Ala t'a di bɛɛ ma dɛ ka e kelen tɔgɔ don diɲɛ bɛɛ da ka diɲɛ bɛɛ ɲɛsin kelen ma Ala t'a di bɛɛ ma Ala t'a kɛ bɛɛ ye quoi diɲɛ bɛɛ de kun sigira kun ka kuma Mali kan et puis o kuma in kɛra sababuya ye
ali Haile Selassie ka discours min n'a fɔra ni Bob Marley y'a ta k'a kɛ dɔnkili c'est-à-dire a tɛ nin bɔ quoi. Haile Selassie ka discours mɛ diɲɛ minɛ. Awɔ non a tɛ nin bɔ. A tɛ Abdoulaye Diop ka discours non a tɛ nin bɔ. A tɛ nin bɔ. Haile Selassie nana kana farafinw hakililata ye min ye u bɛ fɛ diɲɛ ka taa cogo min na i m'a faamu wa ani ka fɛn dɔ bɛ ka kɛ ko k'a dabila mais Haile Selassie ma t'i sigi an bɛ bloc min kɔnɔ u yɛrɛ bolo an bɛ u ka monde occident min kɔnɔ a belebeleba saba États-Unis Angleterre France o belebeleba saba ka kuma Abdoulaye Diop ka taga i sigi ka kuma ta o belebeleba saba bɛɛ lajɛlen ka kuma ta k'a démonter kelen kelen a bɛɛ tilalen waati min awɔ k'u bɛɛ kelen kelen na ka kuma ta k'a démonter kelen kelen ka tila k'u kelen kelen na bɛɛ lajɛlen bila place la bigi ni papier a bɛ ka bɛɛ noter Haile Selassie m'a fɔ n tɛ o Karafi de delila ka kuma in fɔ Nations Unies na don min na a ye ONU charte n'a y'a ta ka fara o don mais hali o la Karafi m'a kɛ tan mais bref min kun bɛ Nations Unies na MINUSMA ka mandat a bɛ ban nin kalo tile 30 donc san o san yanni ka mandat ban u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ secrétaire général ale bɛ rapport kɛ n'ale ye rapport kɛ a bɛ rapport présenter donc u bɛ taga u bɛ débat de fond kɛ donc o débat la bɛɛ bɛ fɛ la taa fɔ conseil de sécurité kɔnɔ d'abord conseil de sécurité n'i y'a ta o de ye c'est à dire diɲɛ yɛrɛ ko gɛlɛnbaw bɛ fɔ yɔrɔ min na ani diɲɛ ko gɛlɛnbaw bɛ la comment dire la u bɛ sɔn a ma yɔrɔ min na ou bien u bɛ ban a ma yɔrɔ min na n'i ye conseil de sécurité yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana 15 de bɛ a kɔnɔna la o jamana 15 la 5 bɛ yen nɔ u b'o wele ko membre permanent 10 bɛ yen u b'o wele ko membre non permanent membre permanent ninnu ye o ye Amérique Russie Chine France ani Angleterre o ye an bɔlen deuxième guerre mondiale la mɔgɔ minnu ye droit de veto du yɔrɔ min ka t'u sigi yen nɔ disiba 5 donc n'olu kelen ko n t'a la a tɛ kɛ bilen n'u bɛɛ sɔnna min ma o bɛ se ka kɛ mais ni kelen kun tɛ a tɛ kɛ mais a bɛ se ka fɛn dɔ bɛ kɛ o b'a sɔrɔ kelen hali n'a fɛlɛ ko tɛ a b'a abstention kɛ o ye jumɛn a b'a yɛrɛ minɛ a t'a fɔ n b'a la a t'a fɔ n t'a la donc o bɛ sira de tɔ mɔ ka taa kɛ waati sera ko sisan ko diɲɛ tɛ se ka to nin 5 dɔrɔn bolo ko ka dɔ fara u kan mais comme olu man bon ka tɔ bɔ donc ko sisan ko ka membre non permanent kɛ o membre non permanent ninnu élection de bɛ kɛ comment dire la u bɛ san 2 kɛ o san 2 a bɛ taa diɲɛ selekew fɛ quoi donc u bɛ mɔgɔ jamana 10 ta ka taga fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ jamana 10 donc ni ko min gɛlɛyara diɲɛ na olu de b'u sigi u b'a kuma fɔ Nations Unies ka mɔgɔw bila ka taga ONU ka mɔgɔw bila ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la ninnu de b'a décider ni ninnu ko mɔgɔ 100 ka taa n'u ko k'u ka segin ka na so fana u bɛ segin ka na so ni ninnu ko mɔgɔ 100 ka taa min kɛ a bɛ taga o de kɛ donc u ye min bila ka na anw fɛ yan n'o ye MINUSMA ye comme a ka mandat bɛ ban le 30 donc secrétaire général ye rapport dɔ kɛ rapport ne mɛnna kuma fɔ la rapport kɔni u ye manamanakan caman sɛbɛn a kɔnɔna na i m'a fɔ ma o rapport kun kan ka présenter nin kalo tile 3 Job taara don min na donc o senfɛ ni ale y'a ka rapport présenter sisan fɔlɔ a kun bɛ kɛ cogo di n'ale y'a ka rapport présenter tɔw bɛ na olu b'u hakililata fɔ mais faransi de kun bɛ kuma anw tɔgɔ la donc anw fɛlata kun tɛ fɔ i kun b'a ye an ka ministre bɛ t'u sigi faransi kɔfɛ a yɛrɛ tulobɛla kuma a ironie ye jumɛn ye Job ye taako caman kɛ nin kɛnɛ kan ni kɛnɛ kelen awɔ Job ye taako caman kɛ nin kɛnɛ kan mais a ma nin kuma ninnu ɲɔgɔn kɛ o de la an kan ka Assimi ka leadership k'a fɔ i m'a faamu wa parce que i kɔmɔgɔ pour que ka se ka ja don a la fo ɲɛmɔgɔ ka farinya mɔgɔ man farin jigi da ka farin ni ɲɛmɔgɔ man farin hali ni ye kɔfɛmɔgɔ kɛ tasuma ye a tɛ se ka taga yɔrɔ jan parce que n'i y'i kɛ cogo o cogo a bɛ bɔ place la yɛrɛ a bɛ c'est comme si n'i ye fɛn ta mobili tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ n'i ye ka bâche fitinin ninnu n'i y'olu ta sisan nɔ quoi ka Ferrari ou bien fɛn Lamborghini moteur k'a la quoi a tɛ taa o moteur kɛ dɛ mais kɔkɔ tɛ se ka ta donc a kun b'o cogo la quoi maintenant u tagalen jamana minnu kun bɛ yen nɔ olu bɛɛ b'u fɛla ta fɔ kunu ɲɔgɔn o donna ɲɔgɔn ye a ɲɛmɔgɔya kun bɛ n'i ma fili Albani représentant de bolo o de kun bɛ ka séance présider Job taara yanni u kɛnɛ ka sigi fɔlɔ Faransi de wulila fɔlɔ ka don jamanaw kan quoi a taara don Américains kan ka don Anglais kan ka don Chinois kan ka don Albani kan ka don fɛn Inde kan ka taga don Brésil kan fɔlɔ ko mun kɛra Nations Unies MINUSMA ka mandat min filɛ nin ye ko n'a kan ka renouveler ko ni mandat renouveler tɔ la sisan nɔ quoi k'u ka min fanga bonya kɔnɔna la quoi k'o ye hakɛ sigilen ye quoi adamadenya hakɛ quoi campagne ko k'o de bonya kɔnɔ kun de b'a la dɛ kun de b'a la parce que sisan n'u y'o bonya kɔnɔ sisan u bɛna mun kɛ parce que Faransi ko i b'a dɔn u ye rapport kɛ ko
Mali sɔrɔsiw bɛ ka taa bin mɔgɔw ka k'u faga donc o ye ka taga mɔgɔw ka hakɛ tiɲɛ ye quoi donc n'u ye hakɛ kɔlɔsili fanga bonya a kɔnɔ sisan u bɛna mun kɛ o la ka Mali sɔrɔsiw bali ka taga yɔrɔ dɔw la ko cantonné ka Mali sɔrɔsiw bali ka taga kɛlɛ kɛ an yɛrɛ fa dugukolo kan quoi donc Faransi ka laɲini o de ye quoi donc a ko ko ka hadamadenya fɛn ka hakɛw lakana ko k'o de bonya a kɔnɔ kosɛbɛ imaginez san joli san a presque 100 ans aw nana k'a kana mɔgɔw de dɛmɛ kɛlɛ la résultat zéro sɔrɔsi bayirikaw sara duguw cira ekɔlisow datugulen fɛnw bɛɛ datugulen don civil caman au lieu que aw kana ka armée de dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ aw t'o kɛ dɛ aw bɛ na de ko ka armée de bali ka taa fan dɔ fɛ i ma ŋaniya ye donc c'est pour que armée ka monter en puissance min ka kɛ ka se ka caman bɔ o la o yɛrɛ de senfɛ Sidibe ne ye analyse dɔ sɔrɔ ka fara n ka analyse dɔ kan parce que nin Wagner ko kuma in ne kɔni tun b'a dɔn a fɔ kun ye ka Mali lagosi ka Mali armée lagosi exaction ko kuma ninnu fana ne tun b'a dɔn a fɔ kun ye Mali ka Mali lagosi ka Mali armée lagosi kunu o don na de ne y'a ye k'a fɔ ja Wagner ko kuma in faranga min b'a la i b'a dɔn o ye min ye i b'a dɔn c'est-à-dire a dabɔkun de k'a yira k'a fɔ ko ni Russie sɔrɔsiw taara yɔrɔ o yɔrɔ ko tiɲɛni de bɛ kɛ parce que e k'a jateminɛ exaction ko kuma fɔra Faransi fɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ la o bɛ Wagner fɔ ka fara kan o bɛ Russiw tɔgɔ fɔ ka fara kan oui o de don minɛ parce que olu nali min kɛra voilà donc kuma kɔrɔ ye jumɛn o bɛ Russiw kɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Russie sɔrɔsiw tɛ sɔrɔsi ɲɛnama ye mɔgɔ ni Russiw man kan tɛ ka jɛ quoi i m'a faamu donc u b'a bonya kuma in kɔnɔ kosɛbɛ n'o tɛ a ye k'a jateminɛ an ye André Bugani ko kuma kɛ yan n bɛna ka kuma filɛ ne senna kalo 3 ou bien kalo 4 ko sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka armée taara u ni Gacha ni MSA u bɛ ka kɛlɛ kɛ fo bi i ye exaction ko kuma mɛn yan ayi ma kuma mɛn parce que français yɛrɛ ko pour le moment ko Russie tɛ yen fɔlɔ quoi donc ni Russie de nana tiɲɛni bɛ kɛ ni Russie nana tiɲɛni min kɛ donc o de la ni Russie tɔgɔ mɛnna yɔrɔ o yɔrɔ u b'a dabɔ kama diyagoya ka o yɔrɔ yɛlɛma diyagoya la quoi donc ko ka mandat in yɛlɛma k'a kɛ nin ye Russie ko olu tɛ jɛn n'a ye ko d'ailleurs MINUSMA yɛrɛ bɛ tɔgɔ min na fɔlɔ a tɛ Mali arranger parce que a kan ka baara min kɛ a ti k'o kɛ bɛɛ jɛnnen don n'a ye ni Poutine ka mɔgɔ mankan ye ni Poutine ka mɔgɔ mankan filanan ko jumɛn ko MINUSMA yɛrɛ ko ka caman bɔ a ka baara la Mali la i m'a faamu wa ka dɔ bɔ a taayɔrɔ la ka dɔ bɔ a ka baara la quoi jama bɛɛ o tɛ fɛn na mɔgɔ 10,000 ko tɛ foyi la quoi ko ka dɔ bɔ u ka baara la k'u ka restreindre dɔɔni quoi a sabanan ye jumɛn ko fɛn min ye lakana hakɛko kuma ye k'olu t'o kuma la yɛrɛ ni MINUSMA ka mandat bɛ renforcer a bɛ taa kɛlɛ kɛ n'a tɛ taa kɛlɛ kɛ a b'a dabila kuma ban pewu i m'a faamu wa ko ni Faransi y'a essayer k'a fɔ ko ale bɛna taga a ye min fɔ nin ye ko k'o lapasi diyagoya la k'ale b'a ka veto imposer donc MINUSMA ko yɛrɛ o y'a dabila o ye résolution ko kuma yɛrɛ dabila donc mandat tɛ renouveler tuguni Russie ko tan donc le 13 u taara baro sigi k'u to nin kan kan o y'a sɔrɔ Abdoulaye Diop ni presque bɛɛ ye ɲɔgɔn ye kelen kelen ani Russie ka membre min bɛ u ye ɲɔgɔn ye ani secrétaire général ka adjoint min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don kuma ma u ye ɲɔgɔn ye ani Faransi ta u ye ɲɔgɔn ye ani Chine ta ye ɲɔgɔn ye ani presque ani bɛɛ ta ye ɲɔgɔn ye kelen kelen a ye bɛɛ hakililata faamu a kan ka min fɔ bɛɛ a y'o bɛɛ faamu sisan nɔ quoi donc u taar'u sigi kɛnɛ yɛrɛ kan sisan donc u sigilen kɛnɛ kan u ye kuma di bɛɛ ma kelen kelen Faransi ni Faransi Amérique ani Angleterre i b'a ye olu taara fan kelen fɛ même n'a sɔrɔ cette fois-ci ne ye Faransi fɛn dɔ jateminɛ Faransi la o ye jumɛn Faransi ye dɔ bɔ tɔn na a y'a fari faga dɔɔni Diri n'a ma fari faga ka ca an bɛ ka taa cogo min na ça m'a tellement surpris parce que hali Faransi y'a essayé k'a bɛ Mali tanu dɔɔni mais cɛ u ka membre ka kuma la an tɛ ka réguler o parce que laɲini dɔ tun b'a fɛ ka ɲɛsin Mali ma donc n'a ye bɛna laɲini kɛ i bɛna Mali deli ka fɛn dɔ deli Mali bolo n'i ye tɔn layɛlɛ donc c'est comme si premièrement laɲini dɔ b'a bolo ka ɲɛsin Mali ma a bɛ tɔn jigi deuxièmement comme bɛɛ kɛlen don k'a ye ko ne de ye fɛn tiɲɛba ye bɛɛ kɛlen don k'a ye k'a fɔ ko c'est-à-dire n ye tiɲɛni min kɛ bɛɛ y'a ye quoi donc kuma min bɛ n bolo na n k'a don Américains ni Anglais da donc Faransi y'a ka kuma don Américains ni Anglais da donc a yɛrɛ bɛ n'i sigi sisan nɔ k'a kɛ n'a fɔ ale ma kojugu kɛ quoi n'a fɔ ko in kɔni ka ɲɛ o de ka d'ale quoi donc ka na a sigi Faransi membre min bɛ yen o ye kuma ta Américains ye kuma ta Russiw ye kuma ta Chinois ye kuma ta Indiens ye kuma ta n'i y'a jateminɛ Russie Chinois ani Inde olu bɛɛ taara fan kelen fɛ dɔ bɛ ka fara halisa c'est comme diɲɛ belebele a jateminɛ dɛ diɲɛ belebeleba wɔɔrɔ de bɛ yen sisan belebeleba 5 in o ye membre permanent ye u b'a fɔ olu ma ko olu ye puissance ye mais belebeleba kelen min bɛ yen n'a gunnen d'u la n'u bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko a bɛ na a bɛ ko tɔ la ala tɛmɛ o ye jumɛn ye o ye Inde o fanga bɛ Inde la sisan dɛ jama de bɛ yen o ko jama diɲɛ fanga ye jama de ye quoi sinon Inde bilama kɔni kɛ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka puissance donc e ka jateminɛ signe fɔlɔ min n'a nafa ka bon kosɛbɛ c'est comme si an bɛ don min n'a fɔ bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ adamaden 7 milliards et quelques o fanba bɛ Mali ka côté la parce que Chinois Russiw
ani Inde ni o saba fara ɲɔgɔn kan ca ni Américain ni Français ni Anglais siga yɛrɛ t'o la c'est comme diɲɛ fanba o bɛ Mali ka fan fɛ wa diɲɛ fanba ninnu bɛ ka baara min kɛ a man di diɲɛ fanba ye donc membre tɔ minnu tun bɛ yen olu dɔw bɛ nalen u bɛ kuma dɔw ta u bɛ kuma dɔw kɛ cogo sugu dɔ la maintenant n'an nana jateminɛ Abdoulaye Diop ye Faransi ka kuma jaabi ka Angleterre ka kuma jaabi ka Amérique ka kuma jaabi ani secrétaire général yɛrɛ ya rapport min présenté ko rapport fana ko fana jaabi ka bɛɛ jaabi togo la sikasɛgɛna tɛ min na quoi n'a y'a daminɛ Faransi la fɔlɔ Faransi membre permanent min tun bɛ yen ale ko MINUSMA ko nafa bɛ MINUSMA na kosɛbɛ donc ko fɔ MINUSMA membre ka MINUSMA mandat ko ka dɔ fara a kan ko mais k'olu b'a ɲini Nations Unies fɛ u ka sɔn ni MINUSMA ka mandat ni dɔ farala kan wala MINUSMA ka sanfɛ kɔlɔsili ko barikani b'o kɛ donc ko ni Mali sɔnna o ma quoi o donc ale t'a fɛ barikani ka taa sa depuis 2000 comme n'a ye Faransi ko kɛlɛ daminɛ i b'a dɔn Macron ni Hollande ninnu hali Maliyɛnw yɛrɛ tun bɛ min fɔ a ma i b'a dɔn k'an de y'u wele u tun t'o de fɔ u tun b'o de fɔ a de y'u wele sisan a b'a fɔ k'a b'a dɔ ta kunu olu de b'a fɔ k'u bɛ na u y'o fɔ sisan kɔni kɛ sisan kɔni olu ko k'u bɛ na o ye kuma tiɲɛ bangenen donc u ka tagalibaliya kun tɛ anw ye bilen dɛ yan toli de kun nɛgɛ b'u la barikani sanfɛ aw ka sanfɛla yan ko ka donc ni u ka sɔn ma parce que ko rapport la yirala k'a fɔ ko ni olu tɛ yen nɔ MINUSMA tɛ se k'a yɛrɛ la kɔlɔsi donc olu bɛna ka na MINUSMA kɔlɔsi sanfɛla fɛ ka yɛlɛ ko kuma don quoi sɔrɔdasi 103 avion b'u bolo diɲɛ fɛn b'u bolo olu tɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi quoi non tiɲɛ yɛrɛ la to kun t'olu la ni MINUSMA ma se k'a yɛrɛ la kɔlɔsi o kunko ye donc ale y'o fɔ Américains ka représentant min bɛ yen o kuma ta o ko bon ko Wagner de ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a taara diɲɛ yɔrɔ la k'a tɛ foyi ɲɛ ni tiɲɛni tɛ quoi halisa Wagner ko kuma halisa Wagner ko kuma de bɛ sen na i m'a faamuya et puis ko nin y'a kalo 2 ye ko olu y'a fɔ Mali ye ko mura ko kɛra k'olu ko Mali ma k'u ka sira di MINUSMA ma ko u ka taga fɛn na u ka taga mura ko ka taga enquête kɛ ko jusqu'à présent ko Mali tɛ ka sɔn ma quoi donc ko min tɛ se ka bɛn quoi ko o bɛ ka MINUSMA mɔgɔw bali ka taa ni ka segin kɛ u bɛ k'u ka avion bali ka pan donc ko tɛ se ka bɛn quoi i m'a faamuya bon a ye kuma dɔ fɔ kuma min n'a ɲagaminen don dɔɔni o ye mandat in yɔrɔ ye o yɔrɔ de la i b'a ye k'a fɔ ko Amérique tɛ jamana ye mɔgɔ kan ka da jamana min na Amérique ambassadeur min bɛ yan nɔ a bɔra k'a fɔ kɔsɛbɛ na ko Amérique bɛ Mali soutenir kalo 24 na a y'a fɔ télé yɛrɛ la a y'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn comment dirais la u ka membre min bɛ Nations Unies na o cogo di ko kalo 24 ko olu tɛ se ka a minɛ quoi i m'a faamuya ko fo Mali ka na ni fɛn dɔ tuguni ko ka suivi minnu mécanisme kan ka sigi ko fo olu ka sigi ko k'o lajɛ bon ayi olu fana ye ni ɲɔgɔn caman fɔ fɛn min anglais ye olu kɛlen ka kuma ta olu de y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ ko foyi tɛ yan nɔ ni mercenaires tɛ ouais Faransi ka ale y'olu ye quoi Faransi kuma ta a ma ninnu fɔ a nana ka ni masuma n'i kɛ cogo sugu dɔ la waati dɔ k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna kuma gɛlɛn fɔ ka tila k'i jigin mais o y'a sɔrɔ a kun donna Anglais ni Américains ka fɔlɔ donc a bɛna min fɔ a y'o d'olu da k'a discours tila i m'a faamuya donc ko Mali tɛ ka MINUSMA bonya u bɛ ka MINUSMA mɔgɔw bali ka taa yen fɛ donc fo MINUSMA mandat ka fɛn ale fana nana ka n'i ta bɛɛ fɔ k'a ban ka taa donc Job nana kuma ta yanni Job ka kuma ta fɔlɔ Irisiw ka représentant min bɛ ale de ye kuma ta ale ko fɔlɔ ko Américains ni Français ni Anglais bɛ nin ko min na nin ye tantɔ quoi ko nin tɛ foyi ye ni jɔnya wale baaraw tɛ quoi Irisi la ko nin ye jɔnya wale baaraw de ye quoi ko jɔnya wale min n'a sɔrɔ ko n'u y'a dabila k'u bɛ ka continuer k'a kɛ ko n'i y'a ye farafinna yɛrɛ bɛ to kɔ ko surtout k'a bɛ exemple ta Mali kan ko Mali ye jamanaba de ye ko n'i ye Mali tariku ta k'a jateminɛ ko kalansobaw tun bɛ yan ko dɔnnabaw tun bɛ yan ko mun de ye farafinna to kɔ ko mun de ye Mali to kɔ parce que ko ninnu ka jɔnya de nɔ don wa ko o jɔnya in fana k'u ko k'u y'a dabila da de la mais u m'a dabila dɛ k'u ka continuer tuguni ka mɔgɔ dɔ bila na ka jɔnya kɛ u place la tuguni quoi Irisiw ka représentant o bɛ ka nin kuma fɔ ta diɲɛ ma ɲana Faransi ka kɛwale min awɔ Faransi ni ninnu ka kɛwale min a tila ka kuma min fɔ tuguni n'a nafa ka bon kosɛbɛ a ko n'i ye Mali ta ka layɛ bi ko n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ n'i bɛ fɛ Mali ka bɔ de ko mɔgɔ si man kan tɛ k'i tugu bi ko n'i ko k'i bɛ Mali jagoya bi ko a ka taga élection na ko k'a sɔrɔ a ma temps ta ka labɛn kɛ ka lakana dɔ bɛ na k'a sɔrɔ an b'olu ka fɛn dɔ bɛ na olu ma ɲɛnabɔ ko ni e bɛ fɛ ka Mali stabiliser de ko n'i ye Mali pousser ka taga élection na ko a bɛna tila ka taga bi fɛn kɔnɔ min ka jugu n'an filɛ nin min kɔnɔ bi
donc ko Mali situation min togo min na ko faut que tan ne ka ta ni Russie mangaye ni Russie mangaye ka fɛn dɔ dilan ka ɲɛ et puis ko u kan ka dɔn fa k'a fɔ ko Mali ye jamana min surtout farafinna ye jamana min c'est à dire ko ni mɔgɔ min ye Mali ja jamana min ye Mali ja quoi donc Mali ni olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi donc ninnu kana n'a fɔ ko u bɛ na Wagner ko kuma ni Russie voilà Wagner ko kuma ni Russie ko kuma dɛ a don ta a bɔra ta dɛ Mali ninnu de bɛ baara kɛ Mali ninnu de tɛ baara kɛ quoi donc ko ninnu k'u ko kuma ninnu k'u k'olu dabila et puis k'u b'a dɔn fana ko k'a fɔ ko kuma fɛn fɛn b'u da yan nɔ k'a fɔ ko sɔrɔsiw binna yan fɛ a donna ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a bɛ dabɔkun de ye ko pour que ka Mali sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ ani ka Russie sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ quoi non ja an ko sara ka ban an ko sara ay ko o nana wala ne ko box kun be quoi non an ko sara muso nana kana do fɛ ko ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sigilen filɛ nin k'u b'a fɔ ko k'u bɛ taa mercenaire ko kuma fɔ ko ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔsiw ti mɔgɔw ka jamana ka mercenaire la ni Russie mangan de ta ni Russie mangan awɔ France jabito ani États-Unis jabito ani Allemagne jabito ko société de mercenaires bɛ ninnu yɛrɛ fɛ k'u kɛlen k'u bila ka taa farafinna jamana dɔw la olu de minnu sigi k'u bɛna n'a fɔ mɔgɔw ma bi ko mercenaire don ta ja Russie yɛrɛ tun ye kuma yɛrɛ donc an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ko Mali kan ka dɛmɛ de et puis ko Mali kan ka fo Mali armée bɛ ka baara min kɛ ni Russie kumakan ye toujours Mali armée baara min kɛ ko ka Mali fola de au lieu k'u ka ninnu sigi k'u bɛna Mali la gosi k'a fɔ k'a don ta a bɔra tantôt quoi i m'a faamu et puis ko MINUSMA awɔ nafa b'a la n'a sɔrɔ ni MINUSMA ka mandat bɛ kɛɲɛ ni Mali ka laɲini Mali a ka di Mali to MINUSMA a ka bɛn ni Mali ka laɲini i m'a faamu wa mais k'a kɛ dɔrɔn ko ka mɔgɔ dɔ bila ka taga nɔ a ye kuma caman wɛrɛ fɔ ka fara o kan mais i bɛ se ka nin ta kumaba la ale ka kuma kɔnɔna la Chinois fana nana olu fana ye Mali fo kosɛbɛ Mali bɛ ka baara min kɛ Inde fana nana o fana ye Mali fo kosɛbɛ kan maintenant jɔ bɛ kelen ka kuma ta fɔlɔ jɔ bɛ ko a b'a yira diɲɛ bɛɛ la fɔlɔ quoi k'a fɔ ko situation min filɛ nin ye Mali la yan nɔ fɔlɔ quoi ko bɛɛ k'a dɔn fɔlɔ ko ninnu de taara bin Libi kan u saba kun bɛɛ kun sigilen bɛ o de la ne ko jɔ kun ka farin kun ka tɛmɛ a y'o bɛɛ tan quoi a ko fo bɛɛ k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko o kɔrɔ kuma kɔrɔ jumɛn France Angleterre Amérique aw de taara fara ɲɔgɔn ka taga Libi bombardé ko bɛɛ k'a dɔn fɔlɔ gɛlɛya min Mali kan ko u taara Libi cili min kɛ i m'a faamu wa surtout hali Russie seginna o kuma in kan ko u taara Libi ci k'a sɔrɔ u ma yamaruya ɲini mɔgɔ fɛ jɔ bɛ ko aw taara Libi cili min kɛ ko o de kɔlɔlɔ filɛ nin ye Mali kan o de kɔlɔlɔ bɛ Sahel bɛɛ kan k'o dɔn fɔlɔ quoi et puis nin y'a san yirikaw ye MINUSMA nana Mali la sɔrɔsi dunan wɛrɛw bɛ yan nɔ ko mais ko laɲini kun ye min ye k'a ma sabati o Maliyɛn kun bɛ min nɔfɛ a ma sɔrɔ o ko ale b'a yira diɲɛ bɛɛ la fɔlɔ k'a fɔ ko France ye laɲini min kɛ ko k'a fɔ ko MINUSMA ka na donc Barkhane bɛ MINUSMA protéger sanfɛla fɛ k'an tɛ sɛbɛkɔrɔ tɛ Abdoulaye Diop a ye kɛrɛ bila émission na ko an tɛ k'a tɛ kɛ ko Barkhane taara ni y'o bannen de ko Mali ti jɛni a ye France sɔrɔsiw ka pan ka jamana kunna o banna pewu awɔ o tun ye France ka laɲini Nations Unies na awɔ ko Mali ti jɛni a ye France avion ka pan ka jamana kunna wa France ka Mali bonya a k'a dɔn k'a fɔ Mali de ye jamana min ni a se b'a yɛrɛ la jamana de don i n'a fɔ France fana ye jamana to donc ko France k'an bonya non Diop fana a ye France lamɔn la kunun koyi kan tɛ a fa France lamɔn la kunun koyi France ka avion ti pan kunna bilen quoi et fɛn min ye Wagner ko ni France ko ye a ko bon ko a ye terme dɔ de utiliser terme yɛrɛ ko a y'a sɔrɔ kunungun mobili de kɔnɔ ne jɔ kɛrɛfɛ fɔlɔ quoi ka yɛlɛ dɔɔni quoi ko Mali tɛ se ka kɛ jamana ye jamana min ko a baarakɛ ɲɔgɔn dɔ b'a fɔ a ye ko karisa n'i sɔnna ko karisalakaw ka don i ka da fɛ ne bɛ bɔ i ka fenêtre fɛ quoi ko Mali tɛ jɛn n'o ye dɛ parce que français ko ni Russiw nana k'olu bɛ taa donc voilà ko olu tɛ se ka accepter ko partenaire dɔ ka na fɔ olu ye ko si tel partenaire rentre par la porte moi je sors par la fenêtre quoi ko ti fɔ Mali a ye bisige po la dɛ ko fɔ Mali quoi donc France ka n'i jɔ ma ou bien France kelen tɛ nin o caman b'a la o Allemand mana fɔ yan de awɔ n'an ni Russie bɛ ɲɔgɔn bolo an na ti baara kɛ ni ninnu nana aw bɛ taa bi aw ɲina ko aw bɛ nana aw bɛ se k'a to Niger ko Barkhane bɛ MINUSMA kunbɛn jɔ bɛ ko a tɛ kɛ ko an tɛ nana jɛn ni a ye Américains ni Anglais ta a k'olu ma aw bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ Mali sɔrɔsiw bɛ bin mɔgɔw kan ko faut que fɛn kelen bɛ yen a k'o dɔnya fɔlɔ o ye jumɛn ko bi bi in na même n'a sɔrɔ n'an bɛ kɛlɛ la gɛlɛya b'a la an ka sɔrɔsi dɔ ni bɛ to a la mais bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw bɛ ka sebagaya sɔrɔ jugu kan
ako wa ko adamadenya hakɛw a bɛ ka nin fɔ ka ni Américains ni Anglais ni yɔrɔ ye ko adamadenya hakɛw ko an ti k'olu bonya parce que ko mɔgɔ dɔ bɛ k'a fɔ ko an ka kɛ dɛ ko y'an ka jamana taabolo de ye quoi Mali ye danbe jamana de ye quoi o y'an ka jamana taabolo de ye an ka o b'anw fɛ yan na ka kɔrɔ ko an bɛ adamadenya hakɛ donc an ti ka kɛ o kama dɛ an bɛ k'o kɛ an yɛrɛ kama maintenant fɛn min ye ka taa nkalon tigɛ ka dan na ko an ko MINUSMA avion tɛ panda don ta a bɔra tan Ablaye Diop ye kuma dɔ fɔ bon n bɛna fɔ n yɛrɛ ka terme la quoi a f'i yɛrɛ terme wala n bɛna fɔ n yɛrɛ ka terme la quoi a ka se ka faamu quoi Ablaye Diop ko quoi ko sanfɛla koronnen don ani Faransi ani MINUSMA ma wa k'a t'an bɔ quoi sanfɛla ka dɔgɔ a ka dɔgɔ a la quoi tɛ non ko kunun ta kɛra nisɔndiya dan de diri a kɛra nisɔndiya dan sanfɛla ka dɔgɔ la ka dɔn fɛn bɛ MINUSMA ni fɛn dɔ avion ninnu ko ça dire anw n'olu tɛ se ka kun a la quoi a ka dɔgɔ a ma quoi i b'a dɔn kuma ye min ye i b'a dɔn wa c'est à dire a fɔ ko ni mɔgɔ ko a b'a yiri la quoi k'a fɔ k'a ti ko kalama quoi i fana b'a yira ka kɛ na k'a b'a la k'i den ma deli ka ko ye fɔlɔ non mais ni y'o de ye quoi ni y'o de ko a bɛ ka taa n tɔgɔ tiɲɛ Mali ti sɔn MINUSMA avion ka pan dɛ Mali ti sɔn MINUSMA ka taga yen fɛ mais ko a ye jateminɛ sa anw bɛ kɛlɛ de la anw ka avion bɛ wuli u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la anw ka drone bɛ wuli u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la anw ka avion bɛ sanfɛ anw ka drone bɛ sanfɛ aw b'aw ka avion ta dɛ n'an b'a fɔ ko a bɛ taga fura di dɔ ma dɛ k'a bɛ taga ji di dɔ ma bon anw ka avion ni ou bien anw bɛ se k'an sigilen yɛrɛ to yen nɔ anw bɛ yɔrɔ dɔ bon kilo 30 kilo 40 o bonni ko o mugujugu bɛ yɛlɛ sanfɛ de ka jigin o kɛlɛkɛ daga la o mugujugu n'o drone fɛnw bɛ sanfɛ aw fana b'a ka avion ta k'a bɛ taa don olu cɛla ye yɔrɔ ni mugujugu y'aw ka avion sɔrɔ jɔn tɔgɔ bɛ tiɲɛ non o b'a fɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ anw de tɔgɔ tɛna tiɲɛ a ko bon k'o de kama an ko yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ kana se yen fɔlɔ parce que olu ye kɛlɛ daga ye aw bɛna taga yen nɔ sisan nɔ quoi a bɛna dabɔ a kama ka taa hali u taa dɔ su dɔ ta yɔrɔ dɔ la ka t'olu bila avion dɔ kɔnɔ ka mɔgɔ kelen bila k'o tigi sacrifier ko ka taa su bila yɔrɔ dɔ la et puis bali dɔ bɛ taa bɛn ma ou bien fɛn dɔ bɛ taa bɛn ma o bɛna fɔ tuguni bon Mali filɛ nin ka MINUSMA avion dɔ lajigin cɛ an ka mɔgɔ kɛkɔra yan dɛ wallahi Faransi tun bɛ sɔn ka MINUSMA avion dɔ lajigin k'a fɔ ko Mali don o la n'o tun kɛra sa o la o tun bɛ sɔrɔ ka higi an kan o jugement kelen tun bɛ kɛ quoi Ala de bɛ jamana in fɛ quoi Ala de bɛ jamana in fɛ wallahi i b'a dɔn nin de la k'a fɔ Ala bɛ jamana in fɛ wallahi non cano non Ala bɛ jamana in fɛ wallahi Sadio kunkolo ka ɲi le fait que u ye ninnu ka u ye an ka kɛlɛkɛ daga tigɛ ninnu na même le simple fait que ninnu m'an ka mɔgɔ espionner hali ni yɔrɔ dɔrɔn bɔ a la quoi ninnu bɛ sɔn espionnage kɔfɛ quoi k'u tugu ka MINUSMA avion bon Mali kɛlɛ daga yɛrɛ kɛlɛ ka gan yɔrɔ min na o la u b'a nkalon ta ka da jamana la Faransi la bɛnnen tun don ka Mali déstabiliser dɛ donc Diop ko anw b'olu la waati min na aw bɛ se ka taa fɔ k'a b'a ka fɛnw panpan o yɔrɔ la to non ko o de la an ko fɛn ti pan fɛn min MINUSMA ka mandat ye renouveler ko ye Diop ko Mali hakililata ye min ye ko la ko faut que a préparer la ka tigɛ sisan ni MINUSMA bɛ yan o mana kun min na civil de lakana ko civil lakanani yɛrɛ a kɔrɔ ye jumɛn an ka bɛn a kan sisan ayi ɲango de bere silen don bɛɛ parce que voilà ni yɔrɔ ninnu filɛ nin c'est des termes techniques très important ni ma kuma k'a ɲa dɔrɔn i ka ko bannen dɛ ne bɛ se k'a fɔ sisan ko ne bolo civil lakanani ye jumɛn k'a don école la i n'a fɔ MINUSMA bɛ ka min kɛ ka taga ni musow ka denkuni bɛ yen u t'o sponsoriser ani foraji dɔ yen fɛ ne bɛ se k'a fɔ ko ne ka lakana y'o ye kɛ parce que n'i ye ji di mɔgɔ ma ni minɔgɔ m'a minɛ ni minɔgɔ m'a minɛ peut-être jiminɔgɔ tɛna fa non ko ka civil yɛrɛ lakanani fɔlɔ ko ka terme défini ka définition claire d'a ma Nations Unies k'a dɔn ko nin de don Mali k'a dɔn ko nin de don diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ko nin de don donc n'u nana o b'o baara kɛ o ye kelen filanan ye jumɛn n'u nana fana u bɛ na civil protéger mɔgɔ minnu contre la o mɔgɔ minnu fana ka défini a ka yira diɲɛ bɛɛ k'a dɔn mɔgɔw kana bi civil ka bonya na tuguni parce que e tɛ se ka na yan nɔ ko e nana civil protéger ni mɔgɔ dɔ nana ne tɛ fɛ k'a tigi kɛlɛ a ye non nin ye rebelle ye bon anw mana rebelle kɛlɛli ma ayi nin ye terroriste ye anw mana terroriste kɛlɛli kama ayi nin ye bingannikɛla ye anw mana bingannikɛla kɛlɛ mais dun ko k'e nana protéger donc n'e nana k'e bɛna protéger e nana k'e bɛna lakana jɔn de contre la o tigi ka fɔ fo tigi ka dɔn n'o tigi ma dɔn o tigi ka fɔ a ti ɲɛnabɔ ten dɛ renouveler ko kuma tɛ yan dɛ o tigi de bɛ fɔ o tigi de bɛ donc n'o kɛra sisan nɔ o kuma MINUSMA ka mandat bɛ diɲɛ bɛɛ o la a bɛ dɔn MINUSMA bɛna taa Mali la o kɔrɔ de ko ninnu sigilen filɛ soit ni mɔgɔ o mɔgɔ wulila k'i bɛ taa dugu dɔ attaquer MINUSMA b'a tigi kunbɛn ou bien MINUSMA tɛna bilen MINUSMA ka baara dɔn dɔrɔn
voilà bara a bɛ diya parce que sisan nɔ u filɛ nin min kɔnɔna na baara diyalen tɛ quoi parce que u nana k'u bɛna civil lakana mais civil yɛrɛ lakanani kɔrɔ parce que i b'a dɔn tubabukan na ni terme fɛn fɛn fɔra fo n'a ma définition claire ma di a ma e bɛ se ka interpréter cogo min ka di ye ne bɛ se ka interpréter cogo min ka di ye quoi min bɛ ne arranger ne b'o fɔ a la min bɛ i n'a fɔ accord d'Alger min filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ sisan bɛɛ b'a interpréter n'i taara ninnu fɛ yen nɔ olu b'a interpréter cogo min ka d'u ye quoi donc maintenant ko ka o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛya bɛɛ maintenant n'o yɔrɔ ninnu jɛya bɛɛ yen nɔ sisan nɔ o la le 29 o bɛ sɔrɔ ka segin ka taga vote yɛrɛ bɛ kɛ ka bɛn 29 ka dugu jɛ le 30 la quoi bɛɛ ɲɛna o la ni mana ka mana bɛ renouveler cogo di déjà fɔlɔ américain yɛrɛ ni français tun bɛ kɛlɛ la min na fɔlɔ français ko ko san 2 américain ko ko ti ɲɛ ko san 1 san 2 halisa ja ministre taali yɛrɛ ko ti ɲɛ ko san 1 donc voici en quelque sorte u ye discussion minnu kɛ ani Abdoulaye Diop ye kuma minnu fɔ a ye mɔgɔ ninnu jaabi cogo la u ni jaabili min et puis a profite nin fana fɛ c'est-à-dire a ye diɲɛ bɛɛ de kunnafoniya kunun quoi Mali citation kan oui Mali citation kan a ye diɲɛ bɛɛ kunnafoniya diɲɛ bɛɛ y'a dɔn parce que n'i ye Brésil ni Irlande ninnu ni Norvège ninnu ni olu ka intervention ta k'a lajɛ i b'a ye tiɲɛna ninnu tɛ bɛrɛ kalama Mali citation olu tɛ Mali citation dɔn ninnu tɛ bɛrɛ kalama voilà français de bɛ taa kuma dɔn ninnu da quoi mais nin sen fɛ a ye kuma fɔ k'a bɛɛ lajɛlen jɛya ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la donc maintenant diɲɛ y'a faamu donc maintenant à partir de là an bɛ se ka sigi ni fɛn damadɔni ye a fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn a bɛ se ka kɛ mandat bɛ renouveler mais ni mandat yɛrɛ ye renouveler la ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲininka mandat min bɛna renouveler mun de bɛna k'a kɔnɔ quoi parce que mɔgɔ dɔw surtout il filɛ ne ka bloc 2 min fɔ n'u bannen don ɲɔgɔn bolo a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen droit de veto tigi Russie kɔni ko non français a bɛ min nɔfɛ n'a y'a kolokolo dɔrɔn an b'an ka droit de veto an tɛ sɔn ala ta kɔfɛ i m'a faamu donc kɔrɔ jumɛn ni ministre yɛrɛ renouveler la France tɛgɛ bɛ ko k'a jɛ ka bɔ a la ni ministre yɛrɛ renouveler la o tunu sigi yan a bɛ kɛ MONUSCO ɲɔgɔn ye n'u nana u bɛ taa terroristes ɲini de ka t'u kɛlɛ mais n'u m'o kɛ an ka ca a tɛ ɲɛ Russie b'u suivre de près i m'a faamu donc min bɛ nin cogo la ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka a bɛna na renouveler cogo di quoi parce que a ko bɛɛ filan la quoi et surtout k'a fɔ ko ka ministre mandat yɛrɛ renouveler ko ka ɲɛmɔgɔya ta k'a di Russie ma ko américain bɛna na financer o fana ye kata banni ye quoi u sɔnman dɔ fana ma quoi donc ministre ko bilama gulonni don quoi hali secrétaire général yɛrɛ t'a dɔn a bɛna na laban cogo min na et surtout Abdoulaye Diop ye kuma dɔ fɔ comment dire la fɛn min bɛ ɲɛsin secrétaire général yɛrɛ ma a ko ale kɔni dabali banna quoi parce que ko comment est-ce que olu bɛ taa k'u ka rapport kɔnɔna la ko groupe armé dɔ bɛ yen nɔ signataire ko rebelle ninnu dɔw y'a fɔ rapport kɔnɔna la ko Mali bɛ ka sɔrɔdasi ba 2 ta ko olu ko labɛn olu kama quoi o yɛlɛ ko kuma ye koyi olu kama quoi a ko Mali bɛ ka sɔrɔdasi minnu ta o ye minnu kun bɛ yen ni marifa b'u bolo dozo b'a la denmisɛnninw b'a la fɛn wɛrɛw b'a la olu kun ye marifa ɲini ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ donc a fɔra olu ye a ye marifa bila armée bɛ na aw ta k'u y'o recrutement spécial kɛ mais ko ale yɛrɛ ma nin kuma in mɛn fɔlɔ groupe armé mɔgɔw ma n'a fɔ ale yɛrɛ ye quoi mais o bɛ se ka taa ye Nations Unies secrétaire général ka rapport kɔnɔ cogo di donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko rapport a taara manamanakanw de fara et puis ne ko donc a bɛ mɔgɔ ninnu kɔnɔ ko n daminɛtɔ la don quoi ayi mais ko olu kɔnɔ halisa ko an bɛ c'est à dire 2000 fɛngɛ ninnu kɔnɔla de la voilà donc voici en quelque sorte kuma minnu tɛmɛna Nations Unies kɔnɔ kunun u ye kuma in bila nin kan kan donc le 29 o la vote bɛ sɔrɔ ka kɛ quoi d'accord Drissa i ka explication fasodenw y'a faamu an bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka Asimu di an ma bi jamana tun bɛ lomolama la waati min na ka ma di an ma jamana kanu bɛ maa min na i n'a fɔ son excellence colonel Asimu Goyita ka tila ka ministres fana d'a ma ministres mun cɛsirilen don mun ka baara an'u ka wuli ka jɔ o dogolen tɛ fasoden si la Drissa ni an bɔra o yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ Barkani ye an ka base min tun bɛ Menaka ko Barkani ye yen fana bila u bɛ ka gɛn dɔɔni ka bɔ dɔɔni dɛ Barkani ye Menaka bila mais ne yɛrɛ ɲininka fɛn dɔ la est-ce que c'est par hasard ou par coïncidence imaginez don min na Nations Unies kan ni ministre bɛ ka taga rapport présenter k'a yira ko depuis France commencera ka taa ka bɔ Mali la ko Mali bɛ ka dugukolo bɛ perdre kelen donc ko faut que France ka segin ka na ale ministre protéger o bɛ k'o fɔ don min na don min ni diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen don Mali ka Nations Unies kan ni Mali ko kuma bɛ ka fɔ o don de France y'a choisi ka bɔ Menaka
Muna ɲininkali mɔgɔ kan ka yɛrɛ ɲininka la quoi hasard de don wa ou bien dabangama de don ou bien coïncidence jalan don quoi ne kɔni y'a kɛ min ye d'abord c'est pour que ka chantage kɛ quoi i m'a faamu wa o la o b'a la bɛn ɲɔgɔn fɛ quoi rapport bɛ taa présenter a bɛ taa fɔ ko MINUSMA kɔni faut que MINUSMA ka to yan bon ni MINUSMA tora yan nɔ comment dirais-je la mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min b'u protéger wa depuis MINUSMA yɛrɛ y'a jateminɛ nin kɔsɛ in na Mali bɛ k'a ka territoire bɛɛ perdre parce que u taara fɔ rapport in kɔnɔna la ko Mali territoire tɔ tɛ tɛmɛ 10% 15% kan bilen quoi ko terroriste y'a bɛɛ minɛ an na quoi i m'a faamu wa donc o la mɔgɔ bɛ k'a fɔ hali an filɛ nin kuma na don min na yɛrɛ France bɛ k'a ka minɛnw cɛ ka taga donc a kun y'o ye donc a kun y'o ye quoi donc n'o kɛra sisan mɔgɔ min nana min fɔ ayi non faut que France ko in c'est à dire France tɔgɔ bɛ don kuma la quoi i m'a faamu wa MINUSMA ka protection ko kuma bɛ k'a fɔ don min na exaction ko kuma bɛ k'a fɔ don min na civil ko kuma fɔ don min na France tɔgɔ yɛrɛ bɛ fɔ o don parce que a bɛ k'a fɔ ko France tagatɔla filɛ nin don deuxièmement a jateminɛ n y'a f'i ye ko kalo 4 ɲɔgɔn kɛlɛ bɛ MENACA kɔnɔna la mɔgɔ 300 ni kɔ fagara civil la France sen kan hali a ma sen sama MENACA kɔnɔ MENACA a depuis a daminɛ na fo sisan na France ma sen sama armée commencera k'a don MENACA ka taga an ye Andira Bukani ko kuma ninnu fɛn o don an y'a ɲɛfɔ yan nɔ armée commencera ka don France commencera ka a retirer parce que kɛlɛ bɛ ka juguya sisan n y'a f'i ye n ko o don na n ko France y'a fɔ ko Mali taara kɛlɛ la nin yɔrɔ in na ko mais ko jusqu'à présent ko Russie ma se yen fɔlɔ et puis France bɔtɔ la a ye kuma dɔ fɔ gosi France segira terme min kan ko jumɛn k'olu yɛrɛ retirer en toute sécurité en bon ordre et en toute transparence toute transparence France bɔtɔ la gosi u ye toute transparence fɔ et puis u bɔra ala a ma mɛn u ko charia dɔ yira gosi donc k'olu nɔ tɛ parce que ko depuis olu bɔra yen k'olu ye bɛɛ wele ko k'a jɛ bɛɛ donc k'a tɛ se ka k'olu nɔ donc c'est comme si depuis u bɔ gosi don min na u y'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen mais u teliya joona ka mun utiliser pour que n'u taara a ka fɔ o kɔfɛ oui don nataw la u bɛ se ka voilà don nataw la u bɛ se ka mun min fɔ parce que ko depuis olu bɔtɔ la fɔ olu taara en toute transparence u ye Mali wele ka na ka fɛn bɛɛ wele ka na et puis u bɔtɔ la filɛ nin MENACA tuguni u y'o mot kelen fɔ alors que u bɛ k'o mot kelen fɔ waati min na a y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ MENACA zone na terroriste bɛ ka sa terroriste bɛ ka mɔgɔ attaquer donc min kɛra gosi France ye en toute transparence ko kuma min fɔ donc France ye ko dɔ kɛ yen nɔ fɔlɔ yanni a ka kan lasegin sɔrɔsiw ma ni a bɛ k'o de labɛn yan parce que bɛɛ y'a ye kɔsɛ na Andira Bukani kɛlɛ na n y'a ɲɛfɔ aw ye an ye min da u kan o yera France y'a ye k'ale tɛ se k'o protéger bilen France bɛna a yɛrɛ retirer a ye mun kɛ a kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ de quoi MENACA kan min n'a dira an ka mɔgɔw ma an ka mɔgɔw kan ka kan fan bɛɛ lajɛ surtout MENACA zone bɛ lajɛ France ye mun kɛ quoi parce que n'i ye sɛnugu jɔlen bɛɛ bere b'a kɔrɔ dɛ siga t'o la n'i sera ka terroriste ninnu k'u jɔ ka nin bɛɛ kɛ fɛn dɔ bɛ a kɔrɔ quoi donc u ko k'u ye kan retrocéder ka bɛn le 13 kelen ma k'u y'a di an ka sɔrɔsiw ma quoi et puis n delila k'a f'i ye ko France armée porte-parole waro ye Pascal Yanani mais u ka porte-parole wɛrɛ bɛ yen min b'a yɛrɛ kɛ journaliste mais alors qu'en réalité te jure journaliste tɛ armée ka porte-parole ale de bɛ armée ka kuma kɛ a ko cogo di ko kɛlɛ min filɛ nin Andira Bukani ko ni Mali armée Gacia ni MSA olu faralen ɲɔgɔn kan ko n'olu sera terroriste ninnu na k'u bɛna taa fɔ ko k'olu sera ka kɛlɛ kɛ k'a gagner k'a sɔrɔ France t'a la ko wa ko n'o kɛra fana k'u bɛna n'a fɔ ko ja ko nafa yɛrɛ tɛ France la yan ko fana kɔfɛ ko ni ninnu sera ka kɛlɛ kɛ ka se terroriste ninnu na ko ninnu bɛ poids politique sɔrɔ donc u fanga bɛ bonya ka tɛmɛ sema kan bamanankan kɔrɔ ye jumɛn ne bɛna na taa ka bɔ e fɛ yen an bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que o kana se ka victoire sɔrɔ exactement donc fɛn o fɛn bɛ se ka aw senkɔrɔla ɲagami sisan anw b'o bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka se ka kɛlɛ tiɲɛ aw bolo quoi parce que n'aw ye sebagaya sɔrɔ dɔrɔn anw de tɔgɔ bɛ tiɲɛ France fana bɛ lagosi donc an bɛna na fɛn bɛɛ kɛ pour que aw tɛ sebagaya sɔrɔ donc u ka MENACA retirer na a ko nka ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kosɛbɛ u tagatɔla ye mun kɛ u tagatɔla nana fɛn min kɛ et puis chantage ni fɛn caman wɛrɛ b'a kɔrɔ quoi d'accord Diri ka kuma kuncɛ kuma kuma kuncɛ kuma ye min ye depuis
Bazoum somina ko Nations Unies na ko amna gɛlɛya dimanche tɛmɛnen Bazoum ye journaliste wele Mali Niger journaliste tere ko les journalistes africains parce que Bazoum y'a jateminɛ sisan nɔ farafina kɔnɔ ale de ye cɛni mango ye quoi bɛɛ tigɛra la bɛɛ bɛ k'a lagosi donc a ye taara o théâtre-ni dɔ labɛn ka Mali journaliste dɔ Joliba TV Atayar Maïga o tun bɛ yen BF1 Burkina o journaliste dɔ tun bɛ yen Sénégal o ka journaliste dɔ tun bɛ yen ani mɔgɔ fila wɛrɛ tun bɛ olu ye fan wɛrɛ o yɔrɔ Bazoum ye min fɔ ko mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko ale tɛ Mali fɛ ale bɛ Mali contrôler ko tiɲɛ tɛ k'ale bɛ Mali fɛ a y'a b'a dɔn sisan k'an bɛ sira jɛlen kan sisan k'ale bɛ Mali fɛ k'ale bɛna na misaliya dɔ di mɔgɔ ma ko 2012 ko Sanogo kelen ka coup d'état kɛ k'ale wulila k'i jɔ ka kɛlɛ kɛ ko fo a ka bɔ Sanogo ninnu bolo Mali ka segin ka na sira ɲuman kan ko 2022 ko ale bɛ k'o kelen de kɛ o k'ale bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali de ye quoi et puis k'o dɔrɔn tɛ dɛ ko accord d'Alger min signé don min na k'o don ko ale de wulila k'i jɔ ko k'a fɔ salle kɔnɔ accord d'Alger ko article 6 min b'a kɔnɔna la n'o bɛ régionalisme ko kuma fɔ n'o b'a fɔ ko région président ko kala de bɛ fili a ye ko k'a sugandi ko depuis ye k'ale de wulila k'i jɔ salle kɔnɔ ko k'a fɔ ko non ko ka nin article ko k'a bɔ a la ko nin ma ɲi Mali ma parce que ko nin article 6 min filɛ nin ye ko nin kɔrɔ ye fédéralisme de ko ale dun b'a dɔn Mali ka laɲini tɛ fédéralisme ye ko mais ko hali olu k'ale wulila k'i jɔ bɛɛ fɛ ko mɔgɔ y'ale kɛlɛ mais ale wulila k'i jɔ bɛɛ fɛ ko hali Mali ka lasigiden minnu bɛ yen kɛra Mali teri ye sisan ko hali Mali ka lasigiden minnu bɛ yen k'ale wele ko k'a fɔ ko aw kana sɔn nin yɔrɔ in ma k'u ko ma ko ale k'a jɔ fɔlɔ k'u bɛna na président wele k'u ye président wele ko président ko k'u ma ko non ko k'a signé ten Allahu akbar 2000 combien accord d'Alger in kɛ waati kɛ 2014 2015 ka négocier fɛn to sen na ko ale min ye nin bɛɛ kɛ Mali ye ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'ale tɛ Mali fɛ cogo di mais a ɲinɛna min kɔ an jɔlen don dɛ a ɲinɛna min kɔ k'u bɛɛ bɛ sira jɛlen ta a ɲinɛna min kɔ mɔgɔ min ye nin bɛɛ kɛ o 2014 2015 e de y'a fɔ ko article 6 ko a maɲi Mali ma donc bref accord in maɲi Mali ma a bɛna na Mali ci sisan e kɛlen président ye i ka discours fɔlɔ ko e seko ni damayira n'i ka fanga k'i bɛna bɛɛ ta ko k'a bɛɛ don sira fɛ sira min b'a to o accord kelen de bɛ appliquer ko ni naloma kumana cogo to a b'a yɛrɛ minɛ de ayi mais ale tagafan tɛ Bazoum na tuguni quoi i b'a dɔn Bazoum hinɛ k'a ka se ka mɔgɔ minɛ donc ne y'a lajɛ a hinɛ ye ne minɛ Bazoum parce que ale jigi ye France min ye France yɛrɛ bɛ difficulté la bon là i b'a dɔn ale ta bɛ k'ale yɛrɛ ka hélico bɛɛ bɛ sa Russie bolo a y'o bɛɛ fɔ dimanche tɛmɛnen donc a k'a yira k'a fɔ an n'u ale bɛɛ ye mɔgɔ kɛlɛ ko mais k'olu bɛ to ka bɔ kɔfɛ sira ninnu de fɛ ko ka taga arme san ko ambassadeur t'olu fɛ fɛn t'o fɛ ko mais k'ale ka ministre de la défense bɛ to ka bɔ kɔfɛ sira dɔw fɛ ko ka taga sanni kɛ Russie bolo ne ko Bazoum hey i ma ɲininka nin si la a k'a ka position clarifier dɔrɔn a banna e ka position clarifier o oui i m'a fɔ ma i taara i ta kɛ na comment dirais n'Afrique ye France nɔfɛ mais i ɲɛ b'a la sisan France bɛ fɛ ka cun n'a ye Bazoum ɲɛ b'o de la sisan France bɛ fɛ ka cun ni Bazoum ye donc a yɛrɛ bɛ sisan a bɛ ka yɛrɛ c'est juste pour que ka yira mɔgɔ la Maliyɛnw na k'a fɔ ko c'est-à-dire an ye niveau dɔ sɔrɔ sisan c'est-à-dire an ye farafinna an ye fɛn caman régler quoi oui c'est-à-dire an bɛ ka farafinna réveiller voilà yɔrɔ caman bulon kun déchiré len don an y'a seri an commencé k'u seri quoi farafinna président bɛ siran sisan hali ka bɔ ka Mali tɔgɔ jalan fɔ i y'a dɔn ko an ka politiciens k'an kɛlen don k'olu jatigɛ hali ayi Mali kɔni ye politicien ko kɔni o kuma bannen dɔ fɔlɔ an bɛ sira min a ɲininkara Wagner ko kuma na ko tiɲɛ la k'ale tɛ fɛn min dɔn k'ale tɛ fɛ k'i da don o la Bazoum o ye Bazoum ka dimanche o ye dimanche Bazoum ye France dun bɛ k'a fɔ Wagner bɛ yan Bazoum yɛrɛ ma taa fɔ de ko ale tɛ jɛn ni a ye ko Wagner ka na an ka frontière la yan dimanche a ɲininkara ko tiɲɛ la k'ale tɛ fɛn min dɔn k'ale tɛ fɛ k'i da don o la ayi non a t'a kalama sa donc o b'a yira c'est-à-dire offensive min bɛ sen na cɛ mɔgɔw bɛ tilen sa digi an bɛ sira min kan Sidibe an b'i fo kosɛbɛ an jɔlen ka to dɔrɔn an b'i fo kosɛbɛ ka Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka Job fo kosɛbɛ a ka nin baara in na ka dugawu kɛ Ala ka nin baara in k'a kɛ ka jamana in ka nafa kosɛbɛ et puis an ye sira min ta sisan c'est-à-dire Maliyɛnw ka t'o jɔlen quoi i m'a fɔ ma chaque étape an bɛ pas o pas ta k'a da avantage b'a la kɔlɔlɔ b'a la siga t'o la fo a n'a piège fana fo Maliyɛnw ko de dɔn quoi voilà a n'a piège fana bɛ ɲɔgɔn na o de la waati tɛmɛ ne bɛ to k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ taga yɔrɔ dɔn quoi waati dɔ la i kana na taga cogo wajibiya a kan tuguni quoi i y'a taga yɔrɔ dɔn i b'a dɔn a bɛ fɛ ka taga yen maintenant ça a bɛ fɛ ka taga moto de la o a bɛ fɛ ka taga mobili de la o ou bien a bɛ fɛ ka taga wotoro de la o peut-être ale de b'a dɔn min ka nɔgɔ ale ma a b'o kɛ quoi mais n'i ko ka a taga cogo f'e k'o fana jalatigɛ
mɔgɔ ma deli ka mobili boli ni y'o ka moto minɛ la ka mobili d'a ma a bɛ binna sira fɛ a bɛ gɛlɛya i m'a faamu donc waati dɔ la an ka to ka bɔdani dɔ to an ka ɲɛmɔgɔw ye ka confiance da u ka baara dɔ la parce que nin baara ye min kɛra Nations Unies na c'est comme si u taara fɔ de k'u ti jɛ ni mandat MINUSMA ka mandat renouveler parce que e taara fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ye fɛn min e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka sɔn ma a tɛna na sɔn ma wa hali n'a sɔnna nin ma c'est o fɛn kelen ye ne ta ye quoi o kɔrɔ de ko i ko ko ayi quoi donc n'a tigi bɛ fɛ ka sɔn sisan nɔ a b'a yɛlɛma k'a k'i ta ye k'a di i ma i m'a faamu alors que i kun bɛ mɔgɔ caman ka kuma de mɛn non u bɛna n kɛ tan u bɛna n kɛ tan u bɛna n kɛ tan non mɔgɔw k'u dɔgɔya dɔɔni nous sommes un peuple intelligent et surtout mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ Mali dɛmɛ moi j'ai un problème minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ Mali dɛmɛ n kan bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw ma quoi problème min bɛ ne bolo i b'a dɔn o ye jumɛn i b'a dɔn moi je n'aime pas que mɔgɔ dɔ k'a fɔ k'a b'a ka vision imposer ne kan quoi j'aime pas ne ye kɛlɛ min b'an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi parce que Faransi ko a b'a ka vision n'a ka taabolo imposer anw kan donc moi je pense que mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka Asimi dɛmɛ e tɛ Mali kɔnɔ na moi je parle de nationalité tɔw de ko dɔn ka fara jamana tɔw ani mɔgɔ wɛrɛw kan ni aw bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ aw kana t'aw sigi ka analyse dɔ bɔ ko fo Mali k'o de kɛ sisan ni Mali m'o kɛ dɔrɔn a b'olu ka dununi bali ta Mali bɛ na firi a bɛ na firi moi je pense que o tɛ Mali dɛmɛnen ye quoi o ye k'a fɔ ko o ye ka Mali tourner alors que ni an Mali kuma kɛkun quoi sisan b'a sɔrɔ gɛlɛya caman sɔrɔ donc ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la u k'an dɛmɛ cadre kɔnɔna la cadre min b'an fana bila l'aise la voilà mais u kana essayer k'a fɔ k'u b'an kɛ u fana ka otage ye tuguni quoi u bɛ fɛ k'anw dɛmɛ mais fo anw ka taga olu ɲɛna sira fɛ alors que anw de bɛ Mali la yan nɔ ça sera très compliqué quoi i m'a faamu donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni fili min kɛra kuma la o tɛ dabɔnma ye a n'a tɔgɔ don kuma ɲɛna voilà kuma n'a tɔgɔya don Diri an b'i i yɛrɛ fɔ ka saw kɛ ka wuli ka jɔ n'an y'i wele wagati o wagati i bɛ baara fɛn fɛn na i b'a bɛɛ lajɛlen bila ka n'a ka fasodenw kunnafoni o kunnafoni yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la fasodenw ko ka foli lase ma kosɛbɛ Diri parce que ninnu ye baaraw ye baara min ma nɔgɔn kosɛbɛ n'a fɔra Nations Unies ka fɛn kɛra tan ni an bɛ sigi k'a to nin cogo in na tan Job dun ye baara min kɛ a ye baara kɛ jamana de ye jamana kɔnɔdenw ka se k'a dɔn min bɛ yen ni jamana ka baarakɛla don ni jamana ka baarakɛden don a ye baara jumɛn de kɛ ka se ka jamanadenw kunnafoni o la o ye an fana ka baara ye o ye surtout n ye kuma daminɛ na Job don min na ni Job ye ɲɔgɔn Job ko ni aw b'a fɔ Job yɔrɔ o yɔrɔ a ye Asimi de fo quoi ayi Asimi n'o fɔ bɛɛ ye o ne ko a da n'o de fɔ Diri ko minisiri ɲɛnama tɛ yen président ɲɛnama de bɛ yen siga t'a la diɲɛ bɛɛ ka sɔn ma minisiri mana ɲɛ cogo o cogo ni président ma ɲi a b'i bolo kɔ ka bɔ baara la pewu k'i bila kɛrɛfɛ ni Job kelen de tun ye i bɛ k'a ka ministre des affaires étrangères ye mais an b'a dɔn ni président ma ɲi minisiri ɲalen ka gɛlɛn wala ɲɛ cogo o cogo n'i ko k'i bɛ sira dɔw ta Bazoum m'a dɛn ka secret dɔ fɔ an ye sisan voilà parce que hali accord ko la Job ninnu de tun b'a taa ni ka segin la o Job ye memorandum kɛ o page 20 ɲɔgɔn ka taa présenter ko accord la ko ka nin bɔ a la ka nin bɔ a la ko ka nin bɔ a la ka nin bɔ a la ko ka nin don a la ko ka nin don a la mais o welela k'a fɔ non ko a ka ɲi voilà o bɛɛ kɛra i bɛ k'a ka taa waati donc an ka don président ɲuman de bɛ yen an bɛ son excellence colonel Asimi Goyita an b'a fɔ ka se foli lase a ka ministre bɛɛ lajɛlen ma ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam. Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 ale carilen don Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutique ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ hali de Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Santer man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankɔrɔkaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19
o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw la sɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. O ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma, fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la, jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savon ma, deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Fɛn min mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et frères lafiya bulonba. Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 22 24 72 walima 64 28 28 15 64 78 88 68 66 76 71 51 walima 76 15 77 84. An ka email alomrabas@yahoo.fr. An ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com.